Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngeni kay king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako po'y Shirley, maya pagat panapon po kaya kayungan. At tamo pong kayabe nga ni Aldo, tita ni. Metong yung kayanakan. Kaya kay ni king Radio Station. Karing, at saka, pero ene bayo i Sarah kay katamo. Hi Sarah. Hello po, Tita Maya paugtuan. Karen pong kaya katamong makiramdam kay ni king Kwentuhang Katoliko. Ayan. Kasi ma-election fever tapang ini. Ang po kay ni king Kwentuhang Katoliko, syempre, den pisasabihan tamong tawli, isundo tamong kabalik ng among Jean, den kay katamong obligations and rights. Napon, titay kayo, no ka rin kayo po boboto? Kaya kay Santa Teresita Chapel. Chapel Chapel kasi yung elementary school elementary in school. Baritan in Barrio Mi. Kaya talang kilub mismong chapel. Wapin. Atin aliwang chapel sa magagamit for elections. Uling Every now ito and yung then. peka multiple purpose kami hall. Kay ba't, oy ka, Sarah, binoto ka na po? Opo, first time kong mag-vote, Tita Ken pong Santa Rita Elementary School keng Lubao. Aha, o yan, imburi ko nga balo. Kasi, nung kay katamo ni, kay Santa Iglesia, tintamong pisasabihan na rights. Of course, keng secular or keng civil government, at tintamo mo naman rights. And one of those is the right of suffrage. Yes, rights and obligation. Yes, it's also an obligation. Buri kayo ng teksto ka ako ng dinabak, tita ni. Ito sasabihin nyo kambes. Ali kasi tangan ako mag-aral yung Manila. So, during time na dapat magrehistro ya, every time na siyempre malagad mong atsuyang weekdays Opo. na 8 to 5 na atsuyang. So, potang may tiyempo na lalang klase Manila o kaya mika alay mestra muli saguli that half day amo ko. Sabihan ko kaya magrehistro na ka, pasahop na ka, patuki ka magrehistro yan. Baka nito ma-register voter yaba naman. Kaso tutugma yung schedule for few times na pwede atin yung gagawan kesyo tatagal yung gagawa na mo huling alayo kening. O ito napun Manal BM TV, bulong ng bulong. Bubulong ka na ako. Kailangan karapatan bulong. Registered voter ako. Bulong ng bulong. Uli ayaman yambut ing burino. Sabi ko, kailangan karapatan bulong ka na ako. Hindi sermon na rin mami talaga ni Sarah. Opo. Uy ka naman, applicable yung sermon ng Tita Shirley kay ka na Aling naman po kasi metong na ako man po karang mag-vote. Kumbaga, tinako man karapatan. Mag-comment. Pero, respect pa din kung naning keng kay. Alam na anak man po masyadong mag-comment masyado. King Santa Iglesia, istong bininyagan ka, automatic kita, tingkang karapatan Pero, buri kita tanilagang sabi ng Tita Shirley. Pero, kay katamo, as citizens, nung eka-registered, ala kang karapatan na ng Tita Shirley. At nakala rin makanyan kailangan kasi, makialam tamo mo naman. Akakita mo nga ni Tita and Sarah, ito pong atin lang similarities, parallelism sa napin between den kay katamong rights and responsibilities as a citizen, ang porang kay katamong obligations and rights, antimong talasal pantayan na ning Santa Iglesia, na ning makapalub king Santa Iglesia, king Katoliko. Ngeni, tita, buri ko pong ikutang kasi napon kay king radio station, very, very busy. Talagang halos magpandemonium anaking karakal for the first time usually itong Aldoldo pilanta mo muna tita
ning napon atin tamong visitors kay bat atilo rin kay katamong volunteer seminarians. Makakatula ko talagang Hello, kareng seminarista. Tunggal-tunggal makipag-birthday lang yan ni kangamong Paul. Yamong Paul Velasco, birthday na po napon. O ning syempre, deng tao na po naliwala pigagap. Anyang yan niya ka na mag-celebrate. Ito, magtula ka rin king Opo. seminaryo. In-announce ko pa talaga. Hello sa inyo dyan. Mula binggit log Grabe, yun, no? Kulangan po kasi balo eh. Basta Balo mo, Kuya J. Carl, Kuya Nene, Kuya Kenji, Kuya Mark, Kuya Nongan. Kuya CJ, Kuya Jeff, ayan. Kuya Romnick, ayan. Hello po sa inyo. Delikado nga timilaktukan yan. Oo, ayan. Abanggit ko nongan po siguro kanito. Happy eating. Nino tita? Ginrit may Kenji. Opo. Sige. Kuya Nene. At ila mo naman sa sauplan na po ne. Puyatla naman ne, Puyatla tita. naman. Kasi ayongan po daramdaman na po. Nung makiramdam la rin kay katamong kaluguran na po. Deng mag-angkor. O ito'y makmak. Kaya Kenji. binasing ng po pa'y Sherwin. Talagang bala mo, professional broadcasters la rin kay katamong future priests sa rin eh. Okay, but abe nung Father Pep mo naman ni Kenji, kay ba't dening brothers tamo nga rin talagang todo antabay ang po pang inggewada na po sinaklolo lang mo kay Opo. radio station kasi talagang leganapan do deng volunteers no talaga ng PPCRV. Ausan dala tunggal-tunggal dening coordinators para maki-update at ikit ko first hand sa retang potang atin naman mamaos karela. Agad-agad naman po Agad-agad eh. mag-respond la. Retang den papasak lolo naman tita ren coordinators on the field. On the field, questions. wow. Usually naman. Makanano po yung gawan miyara nung ining makanyan ere po buring biyeke kami. Talagang ilang mag-coordinate between the municipal coordinators, SACOP and COMELEC. Talagang todo antabay and todo respond. Pero makanyan man, balikan tayo Sara, itamburi ko nga balo, anya makaluklok ka ken ngayon wari. After the break, kut nanda ka. Kasi enroll da rin kaya na kan ngayon election na ini. Tsaka buri ko nga balo for a first time voter. Na ano yung penandaman mo? Pero bayo tabiya tala rin kay katamong questions. Naning question for the data mo, karen kay katamong listeners. Binoto kayo po napon nung inke kayong right to suffrage siya napin. In karapatan yung bumoto, in-exercise ye po o ginamit ye, inke kayong karapatan. Sinulong yu po. Pakiramdaman da kayo po kaba pong i-text yo po rin kay kayong kibat ka rin yung numbers tamo. Opo, Karen Smart. Bayo yan Karen Smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0917-363-3738. Ang Popo Karen Sun subscribers 0923-231-4124. Nung buriyo kami pong Alben, ngeni King Studio, atin kami pong live streaming yapin in www.ustream.tv/channel/brightfm919 at kabang te-text nyo kami po, mag-break tamo saguli. Come and join us at the Heritage Cafe Summer Fun Run 2016, happening on May 22. The registration is still ongoing and will end on the exact day of the fun run. Choose from the 3-kilometer, 6-kilometer, and 12-kilometer run categories. For inquiries, please contact 0906-444-9685 or visit www.facebook.com/theheritagecafe. Your social meeting place right in the center of town. See you there. The Heritage Cafe is located at the KL Building, Consunji Street, City of San Fernando, Pampanga. Cafe Ristico brings you a summer treat. Cafe Ristico will let you enjoy an eat-all-you-can buffet with free halo-halo for only 188 pesos. 188? Yes, for only 188 pesos. Visit us at Jose Balsanos Avenue, corner Lazatin Boulevard, City of San Fernando, Pampanga. For party reservations and other inquiries, call 436-8893. Kaya, kain na tayo sa Cafe Rustico!
If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity, within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask of you. Back to Magbalik kami po ngayon ni King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, yung kay Katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, Sarah, ika naman Po. siyang ko ngayon, eh. Bala mo, ating ka pang i-greet. Opo, buri ko la pong batian di Tita Guy, tsaka kay Jerome, kaing gasak, makiramdam la po kanoan ng Ate Burns. Kakilala ko yata din. Hi, Jerome. Nanano kayo po. Ay, Deng teachers, mapagal la kanyo. Opo, lingbat lang mag-serve election na po. Wapin. Puyat la pa, pero kaya enrollment ngayon. Ngayon. Wapin po. Alam patawad. Manggay. Ay, Mayayat na lang. nyapin, Sus Maria. Maria Teresa. Ay, Maria Teresa, nananuna ka. Panayanda ka, Kenny. Pero balo mi naman, huling mapagal yung enrollment. Sige. Pero, yan, balikan tayong kay Katamong Kutang. Sarah, naning feeling na ning first time voter? Nga pong mumuna, excited. Kasi, syempre, ako pa po mga nita kabalo nung pakanano yung sistema ng botohan. Akakit ko mo kayong TV makanyan. Aliwa po pala yung feeling kapag kayo na mismo yung karin, tas akit mo na first hand yung magaganap. Tapos masaya kasi, syempre, exercise mo na yung right to vote mo first time. Tapos, at the same time, syempre, hoping ka din po na sana itang pinili mo, din yung lumpot. Wapin. Mixed emotions, kumbaga, tita. Tita, Wow. napod niyang binoto ko. Kabilis, ne? Mabilis. Kasi, kalupa da rin mo munang pinila. At reports na po, dening anak ka binoto. Maranon la ka nung pinila, ne? Mga lasays. Opo. O ning kabirabra. Senior citizen. Atin data nga senior citizens. Metong lang jeep po ng mga nano. 15, 20, misingitan na. Dakal na ka rin kay Katamong Kayabe, Kenny. O, syempre, una mo no reta. Nyapin medyo, dening marano na anak, may delay lang bagyan-bagya. Uning pangaras, iyako tita, past
11 na ako pumiras kay kami. Ulim bat ko kani king Wah. radio station ba? From the time tuklo ko kay gate na ning eskwela hanggang luwal kong pasibayo, alaman 20 minutes. Yari. Kugtuan kasi, di ta Kugtuan. uling malisangan, grabe. Wala nang tao Ne, halos. di tak mong tao, Opo. kay late afternoon, dakal na naman. Kay but aga na ka ako kasi disan ko pa itang bobotong mano-mano Aw. Napaghahalata. naman not that long ago pero namumuna akong bumoto. Siyempre, mas malwat kanta, sulat niya pa. Ngaya ako ngeni shade na lamon Nyapit. Dening boboto nga na kareni tita erotic man itang magdala kang kodigo talaga by hook or by crook kasi nungalit. Pilinan mo pa mo. Manyime. Manyime ka pa mo. Ating kang Pero ako, magdala ako pang kodi ko mo rin. deng habits Kay ba't cellphone kodigo. Kay Sara kut nanda ka. Sige pen, nyang binoto ka, feeling mo God-given right it. Atin kasing makanyan, this is my God-given right, ana. Ako. Sige na pen, ikapin. And somehow, tita, parang aisip ko din kasi itang vote mo nga ita, mag-matter ya kung nanoing pwedeng malyari after 6 years, di ba? So, parang kung nano man ito, sabi mo na part na kaning change ito or something, parang part na din yung pagka-Pilipino mo, itang right mo ito. Parang gift o parang Part right. of citizenship. Pero, kaya may mix tala rin kasi then sabihin mo niya tita, ditang rights as a Catholic or God-given rights. Wapen. Aliwala rin civil rights. Mm-mm. Kasi civil rights, nung eka-citizen, nagyang nung ka makatimo, tika kayo ni Pilipinas, eka-citizen, eka makaboto. Pero, nung katoliko ka, diyang nung ka rin kasulok ning Mundo, yato. Ating kang... Bisa kang simba, pareho. Ating kang karapatan simba ka rin, lumub ka kaya ng simbahan, makanyan. correct. Wa. Natin din, Bawal. masanting lang bubuklat pero focus ko pa mo, karetang, kasi inipin ing Santa Iglesia, burina naman, lalo na, deng laiko, kasi panita mo pisa sabihin, kilob na ning Santa Iglesia, dening kay katamong obligasyon, dening kay katamong karapatan, kay ba't nano yung gagawan tamo, yung pa mag-serve tita, wari, panita yung pisa sabihin yan, nano lareng ministries, nano lareng, pero, nang kakalingwan tamo, sasabihan na naman ng Santa Iglesia, deng laiko, kailangan makisangkot la, nung ka rin la, itang, mo, pisa sabihan tamo yan, kay PPCRV, kay deng Council of the Laity. Wa. Naman bring sabihan uling civil rights itang pa magboto, ita na makialam uling kahit amo. Katoliko ka. Atin makanya, Ali naman po. active ko kay Pisamba na, pero ala akong pakialam kay barangay na. Huy! Pwede ka tapong mag-active naman through PPCRV, NAMFREL, makanyan po. Uling mandyan pong sabihan tamong katoliko ka to, kaya be katapo kitang ating katang karapatan kining bansa nga iting. At saka, ita mo, anti mong katoliko, yung sasabihan da naman po kay katamo, wari, dapat makisangkot ka, umakialam ka, kasi nung naning malilari kay komunidad mo, apektado ka anti mong katoliko, at saka itang moral obligation mo nung mga palpak na labalo mong makanyaning malilari, paboren mo na lamo. Wapen. Magpataya na lamo, paboren mo la. Wapen. Hindi pwede Inge tamo mo gagawan as katoliko, then heads tamo pala, aliwa ikata. Ikata pwedeng mangampanya para kay specific person man yan. Ay tamupin. Pero itang sumahop ka to, pwede ta naman po basta non-partisan ka mo, potang mag-apply ko pong maging volunteer na ning PPCRB at number balang baligtad ping feeling kung sasabihan tamo yan, iba. Dapat before election, pero pag-apply talang tinalakay na mag-volunteer. Wapin. Si Father Kenneth naman, na naman kakalingwan ito, ketang karelang programa niya, tita. Wapin. Pero, at saka, yung pisasabihin, actually, nga bubuklat tayong lalong yan nini. Kasi, yung pisasabihin na ini, mayayari itong eleksyon. Ulit-ulit. Ulit-ulit. At saka, before the elections and to prepare, hanapin mo kanya. Nung nanong gagawan tamo as citizens, ngani, atinta ng, akakita nila nung ninureng may elect,
At naman sana mayari kenitang pamakyalam at pakikisangkot at pakikialaman napin. Wapen. Kasi nung ikita mo niyang kampanya, bala mo everybody was active, Sarah. Ding ikayo makatutok ko keng social media Opo. kaya nakan naning milyari at bala mo Mika. Ako kasi ako masyadong makasubaybay Pero Denny, Saray, King din. Hi, Talagang King. makabantela. Naning milyari o atin wars, atin Facebook wars. Opo. Atin naning May milyari. pag unfriend la ka Opo, may Ako pag-unfriend kasi and may pag-block babad lang. naman, Dahil ka rin pa mag-share da po kayong internet. gusto nga kasi minuran nali ko mago FB. Itapin po yung pisabi na napon kayong It's Psych Time kang Doc Homer. Itang behavior kung bakit maanitala po ring Pilipino, lalo na rin kayanakan. Nakaras ka ring bet da, remburida po. Pagtanggol dala, kahit kaluguran da no rin kakasundo, tutuloy da pa mo rin. Hoping po na sana after na ning election, toknang na, pero as of ngayon po, lupang atin pa din. Pa rin mayayari ang Facebook war. Uling kanya-kanya la po buri Ali, naman makanyan dapat yung election itang ipilit mo itang buri mo. Naman nantiking kaya corporation na magobra ka. Lalo na kung ikay head. Kung naning buri mo, matupad. Buri mo, ini, maging naning obra mo, naning obra mo, pwede appointed. Pero itang election, ali naman makanyan. Once na lumuwal no retang ninong menyambut, dapat, pangadi tayo na agawa na yung obrang masalese. Makanyan, supportive ka to. So, kung ano mga agawa mo, kung ka, balangking classroom yan mapotang Opo. nag-aral ka tating classroom officers outside Opo. kitang buong eskwela That's true. student council. Potang kaya eskwela, makanyan mo naman kung atin election, potang kaya pamilit daw inominate da ka pilit pa mas kina inominate kung may isang butyo, ang buri sabihin paten may itang menyambut. Siyempre, kung naning dapat, supportan mo niya kanta bang kanita, yung tamagunlad, buo, kabuuan. ating unity sana. Ating yung unity talaga. Naman pwede itang maan yan. Lunto itang tanga immature na ning meto nga anak kung ayon dyan itang na ating katang karapatan magboto. Pero itam mo, gawan may itang karapatan mo. Kaya ba't na nito, kung yun man yung you have to respect. Right. Democracy ito Pero, yung punto ko, kasi tita nung itang effort, nung itang pali, naning deng emotions and everything that was spent for that, itang, may pabulan ba yung elections na Sarah? Nanano nala, tita talagang, may papakaili ko po, tang mamasala rin ng anak ka rin, king social media, lalo na po kayong Facebook. Ikaya na, makanya na. Haro, huy ta, may kibati makanya. Opo, talagang super kabala pa rin deng popost daw. Itang talagang magpaliwanag la. Itang bala, mag-research la talaga. Anta po yung pa mag-post daw. Tapatan. Ali naman po itang debate sana kasi kapag debate, alang pikunan after mag-reconcile. Ali, dit na. Ang ending, mapag-unfriend na la. Pagpalit de keng susuportan da ang friendship da na maluwat pa keng 7 years. Utbala mo, agaga nakakuret ang kwento da ring dara ko, ampori, deng mag-research niyan 70s, deng Noran niyan sa Popongvilman niyan sa Wapen. may papati. Ay, tita, May balo pangunot. tita Shirley. May pangunot talaga. Makakatulala na yun. Kung saan nalayaman ka malay-malay din idols. Opo, hindi naman papansinan. Wapen. Pero itapin, yung punto ko, nung itang effort, nung itang pagalag ginamit tangaman na pong Sarah, tita Shirley, mig-research la pa at nanulangan pengulkul. Nung itang effort gamitan tamong if we put the same effort into nation building, itang nation building. back to normal O di sana, nation building is tong atin tamong pisasabyan, keng emo politika, makisangkot tamong timo keng government. Nung the civil servants, they put that much effort into working. Ay, ako balo ko ito kay rim mapapiling kailangan mo, tita Shirley, is to kang gobyerno talagang sulat mo reports. Malyaring mo sulat kasi
Gusto nga lang record of that, let's say, project or transaction. Bala mo lang milyari. Wane, kas saya tamo siguro tang half effort da kitang pamag-research dagawan da ken pamamasang Biblia Ay, kung oo, ken oo. katekismo tamo ne. Itapa, aliwaya Oo. pang pisasabihan ita. Wai, tamang itang effort agyawada. Andiyan kapit na mo para kitang buridang kandidato gyawada para king Dios ne. Tsaka po itang time na spenda, gugugulan da, keng pamagbabad keng internet. Minuto yata, daigde pa po yung keng TV, keng pamag-update da. Bagya mong kay share. Itas pong makakay keng social media nga ni. Minsan dang pag-share, dahil nalaman po, tutu. Oy tem nakalungkot. Anong karakalalulwala kay? Bali-balita. Balita. Naman tutu. Iya ako naman, magtaka ako. Lulwal lang makanyan, la totoo. No, lamani batan dito. Di ba? Atin talagang gagawang Exactly. At saka huling immature pin talaga bisakat ali uling teenagers la rin outside ng millennials Opo, na millennial. nadadalang kitang tutubay ni Mm-mm. ali Tamo, forward kita day automatic kitang i-forward day ito alalaman ka That's i-share day alalaman kitang alalaman ka grain of salt the magdudala kitang makasulat mga yan. Tutu po ita, tita. Wow, Totoo. makatulala. Karing medyo mas matuwa. Kita mo. Automatic Gusto nga ka nga basa. Kasi siguro, dinalanta mo kitang research methods, sampo pa niyang minuna, bayo mo pamasa, may pangutang ko pa. At saka ikata kasi may dalata na. Opo. Kaking edad mo, andyan mga nano, may dalata na itang atin sinabi penwalante. So, ikata, usually, ikata, itong ating katandimdam, eta nabubulad Opo. Patagkay later on, pakibaluan andyan yung kabubulad pakibaluan kung naning tutuwali. Ay, no. Uning itapin. Pero itang effort that they put into it, sus, katula ko na yata nung para kay Archdiocese, ating tamang metong tribong maggagawang posters, mag-share. Agyang posters mo on social media, ne? Wow. Hindi tati liturgical celebration, ilangan share de, o di balutala nung nanong Active ba? Wala mo niyang Mother's Day, tita. Akala ko uling Mother's Day, puro na feed keng kareng parentsing akid ko, ne? Aba, ali pa rin tunok ng talaga yung Facebook. Or minsan na nakabisang maglawe, uling gangali ka po, kaya bekaretang mag-share. Bala mo, sasakit ka naman, bunto. Kasi akakit mo din kilala mo, may pagbangayan Di pa na. patela, biglang, oy, ako, saguli, iniyan po pa ini, friends la rin niya, o tat bigla na lamang nananu ako kanita, wari atin makanyan, Sara. Opo. Sabi ko nga po, 7 years ng friends, tapos biglang war. Dahil, tsaka po minsan kareng kaya na kanyeni. Susunod lang mo po kayong nakararami. Ay, totoo ita. Paano way gon? Kaya katamong gagawan kasi, basta naning ngawas kanita, the psychology of the rule of the mob. Sabi mo, tutukin na lamang ka rin kay Raklan. Nyapin, ay sos. Malyarita. At lalo na, ita mo na, manibat niyang umpisan tayong kwentuhang katoliko. Baluta mo, impisa sabihan, dapat, pane, tamong balu. Istong gagawan taya, porket, sinabi na nga mong. Wapen. Malyaritang, ay, agawan kayo po ini. Kasi sabi na nga mong, pero ekbalo, bakit? In the same way, pati kayong civil society, kay civil government, mo naman malyaritang gawan may ni. Sabi ng barangay captain, sabi ng mayor, sabi ng presidente, sabi na, ay, ali, dapat balom yan naman, o ba't gagawan may? Tanya, pinitang amanwan mo, Sara, tutuki na mo kabud. Ay, bawal po ito. Pero balikan tayo itang topic tamo nandin Anti mo ang kayanakan, o di binoto ka. Opo. Kaya ba't nanong pa yung gewa mo pati napon-napon? O ita po, kay, sa sopan ko po ding, kaya katamong kayabeng mag-news, tas makibalita din. Mag-update la din. Kakit mo po talaga. Pero so far, makatula din na itong part na mag-volunteer kami ketang election makanyan.
ing daramdaman mi po good naman itang sasabihan da na so far alikalupa da ring megdaang elections ing election nga ni payapayo. Kumbaga ala masyadong patayon, barilan. That's true. Nga medyo fulfilled kami din po dahil makantita nga tatanggap mi kahit alam masyadong balita ang lulub, at least ing sasabihan da peaceful. Oo, wari naman. Mas Tama, fulfilling. mabilis. Opo. Talaga. Opo. Yung sabi ko naman kay kayo napon, no news is good news. Histo makanyang tita ni. Era Wow. kasi dahil na nitang May pa mong maranon, nanon na nga babalitan may pamaril na. Ay, pamaril na lawa. Good. Kay nationwide, ang po locally. Palagay ko, metong keng reasons ni. Kasi balura automated ding elections. Anti kanita, malyari mong pirate nan. Opo. Istong simsam din ballot box. Ala na, metong nga presinto kanita. Wow, at saka kanta. Uling kanta mag-serve kami kin katedral kasi gagawan tang kain PPCRB kanto. Potang uling manual. Siyempre, sulat mo ketang luwal ni blackboard. Ichok mo yung makanyan. Mag-update ka every hour. Kung naning lulub, i-update mo. Bawal yung magkamali. Uling potang, ay nuko. Maka ita pala, potang balang susulat mi, re-report de. I-report dyan naman kitang nine house kanta. Kitang Headquarters na po rin kandidato. Kandidato. Kay ba't na nito, ka post ng makanyan, ustong uling migkamali ko. Siyempre, palitan mo, migkamali ka, palitan mo. Ay, datang ya po yung kandidato. Puntalan na ka, kaya katedral mismo, bawal man po ito, balo da naman. Pero puntalan na ka, makanyang kagulukan to. Ngayon kasi mabilisan eh. Wow. Yung kalob na ng boto mo, reported ya, national. National, wow. O ito. Nya, mas bawas kasi less interventions ing malyari. Kimbagay keng automation naman talaga o iting burita mong malilyari eh. Itang less human intervention means less mistakes. Wow. At istong less human intervention, less time mo naman kasi less human intervention na mo. Deng bisa mo naman mag-intervene kanita, mo ita manyam sa boto kaya ditang aliwado ring istusulat gamat. Wow. Lalo na nung sounds like or almost spelt alike laring pilido o delagyo, aro, Diyos me. Kaya Manila, din pampareho pala lagyo, eh. Opo. Then tinaga. Usually, kaila rin. Detang house andang pampagulo. Bang kanita eh. Manyambot Nuisance itang candidates. Pero dapat papayagan din makanyan. Ay, dapat kenla pong screening istong makanyan eh. Mas screen na lang agad nung legitimate la o nung alila. So, inggawan tamo po ni talaga makyalam tamo manibat king ibat. Pero again, balikan tayo kekatamong question. Nung napon kasi, then keraklan ka rin kekatamong volunteers kaya nakan. Tsaka rin PPCRV San Fernando kaya betala naman within the floor ni. Wow. Nakakitala naman. Kaya nakanla naman halos. Sana ining karelang pa makiyabe ngayon yan po pang talagang actively involved la. Sana all throughout tita ni. Kaya beta lang po pang dalanda sanang dagul o potang tumala. Usually. Kung datang yung malilyari kasi potang may gobra na lo. O ito, maging problema, masyadong makapagkain. So, sana oning dengaliwati tayo stundeng magobra. Balo ko nung naning istong involved la pa mo rin ng gawan da. Ela mo malyaring mag-volunteer oras. Ila naman deng magdalang pamangan din. Ay, detang miki kaya na. Agyu-agyu da natin kay kapanintunan da ne. Opo. Ila naman yung fully support naman kayo makanyan. O kaya padalado rin nga anak da. Bilib ko Wow. naman karele. Pero kung anyang active ko paking kay, aliwanag po itong tutuan eh. Yan. Ayan na naman Parang tayo. anyang active ko pa, akit mo lang talang, then, kung minsan din anak talang, bisa lang mag-volunteer, pero lala pang 18. Ay. Yung gagawan mi kareta mag-volunteer, ala pa kayong 18, ilang tagagawang sandwich, kaya tala mo, wala pwedeng lumol. Istuya po ito. Ila pwedeng Ayaw mo lumol kayong papalwalan. food. Ba, ikami man. Ken makanyan may numpisa eh.
Oo. Putang tutuburan na akong mako kanita. Munta ka sa ako pa na college ko yata or makanyan. Atad mo rin eh. Oo. Ilang tagakay. Tagayatad, taga nung Tagatad. tutuburan. Aliway la ring susugod mo ka rin polling places. All places detang mikidad. Minsan ka, may asawa talagang kaya lang, mag-volunteer lang. Okay, nakangkasayakan tapos ang hababalita may makanyan. Ayo po. Hibat kutnan mo la. Ay, no ka rin kayo po o tatati kayo kayo ni. Ay, ken pisamba nara. Kay kami. Parish volunteers kami. Uy, talagang anak ang kaswelo itong makanyan. Atin texters kayo ni. Then, kay katamong friends. Tita Shirley kaya beno king cathedral din ni. Ro, in text da kay katamo. Yay, yan na. Reng binoto mi. Sinambot langan. Ibataining message ay ni. Siyempre, yung taga-text da Brother Joe. Pero from General Delang, Thelma, Luz, and Brother Joe. Pong delang hikit kayo ng dinabak eh. Magdala yung litrato na nitang binoto niyang vice. Aba? Pagay ni kako, may nambot siya. Malambalo ko na. Papuyari, pa-official. Partial. Lalabas na, papalad mi yung litrato. I won na naman kanita. Aba, deni naman kay katamong sese, boys and girls. Great tano man kanu, dening Our Lady of the Assumption Children's Choir. Ella, Gelay, Rayans, Angeline, Julie, Krisha, Anka, Kelly, Julien, Alexandra, Angel, Lance, Mary, Kens happy nila eh. Anthony, Ariel, Lara, James, Arabella, Rain, Ryan, Julia, and Richie. Hello to you boys and girls. Sige, Barkada do rin eh. Wapin po. Dening choir member sa rin. Palagi lang nakiramdam na, tita. At Hello. isinitik mo rin, Sara. Anong pangalatide nga liwa. Cute. Cute la pa. Pero makirandam no kay katamo. Makanyan man. Magpatalastas tamo po sa guli. Tara na't abayan tala din kaya katamong kapatid king Catholic Charismatic Renewal of Pampanga king selebrasyon ng Pentecoste na ating tema, Year of the Eucharist and Family. Maganap king akin sining Mayo 2016 king Chevalier School, Santo Domingo, Angeles City, alauna ning gapanapon. Kaya be Brother Bobby kitain bilang guest speaker at Father Manny Contreras bilang mass celebrant. Mikitik kita mo po. If my people
Magbalik tamo po ngayon, king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Roy, kay katamong pisasabihan off the air. Bala, mas mapali kaysa aking on the air. Share tamong bagya, karing kay katamong listeners ni. Hindi pong pisasabihan mi, talagang, nung na may nung pisasara. Kempong resulta. Karing resulta, daring kay katamong elections, ni. Ining election na iniyata mo, yung resulta na, sabihan tayo na mong megin divided ding kay katamong the nation. Divisive. Actually, pati ring pari, may divide mo naman kan, not Pampanga ni. Atin aliwang paring mig-support kening metong kandidato ngayon na talagang very hardline niya. Kaya ba't atin mig-support kening metong nga kandidato nga rin, ning hardline la naman, susmay ako. Kasi sabi da ng maging non-partisan o yan. Kay ba't ing malyari kanyan istuyang tang kantang pinili ng Sara indimdam mo. Heal Our Land. Jamie Rivera. Every now and then talagang kailangan kakanta tayo yan. Permanent team song na niyata ng Pilipinas yan. Father, heal our land. Wapin. Kaya pa mo, nang kasanding nga pangakanta na Opo, tita. Makatindig balahibo ya talaga na tita pag Jamie Rivera. Tsaka, bagay talaga kayong malilyari kay katamo. Yung pisasabihan tamo kasi, nung anti mo, nung matula ka ring kayong resulta na ning eleksyon, good for you. Ngayon, nung eka matula, you will work hard. Hanapin. Anong kailangan gawan? Mas makisangkot. Kasi, yung maging epekto ng kay, gusto nga may buring linwal, ay, bahala na kayo, Ken. Ala na akong pakialam, Mara. Wapin. Kasi yung naging problema to, we tend to want change, Uling itayong kaya. Itayong naging... Normal naman po ito. Yung naging battle cry. Change is coming, Pero dapat, talaga, yung change, kaya kataya talaga mag-umpisa yan, Comes within niya. Pwede itang, papag-change may renaliwan tao, pero kaya ka, akakit gagawang mo pa mo rin tang, mo buri, akit ka rin aliwan tao. Masakit siya ito. Opo. So, ngayon antimong katoliko baluta naman ng nanula stand din kay katamong obispo mabitin tamo istong biklat tayo itangin although pwede tayo namang umpisan bagya naning stand rin kay katamong obispo malino kay katamo nung nano ito dapat susuportan la rin ng kandidatong supportive king biye anang makanyan alila dapat anti-life ila dapat makakamate etc o ning medyo aliwaying maging resulta so what should we do naman malyaring I quit nakbisa maging Pilipino mag-migrate na ako atin makanyan Opo. Yan naman dapat manyan. Basta kung ninong, uling majority vote naman yan Kung ninong menyang vote, supportan tayo po. Andiyan po, kung nano pong level, barangay yaman, mayor yaman, or hanggang presidente yaman. Kung nino po yung manyang vote, yung talagang obligasyon tamo, yari na po itang duty ta mag-vote. Yes. Yung obligasyon Move po, on. Move on, and then we have to support each other. Wala naman pong magyari kung may panira ka to sa onti-kanto kay FB na yan hanggang yan ila po misasabi ila po tinok nang makananlapin kaya reta ditang dating friends mi pag-unfriend at mi pati over politics man involved talaga personally anyway pero yung sasabihin tamo we have to move on kailangan gawan tamo nung naning ano ang nararapat hanapin kay ba't naman malyaring ing pa mag-move on back to normal nung talagang interesado ka nung buri mo talagang may kapamagbayo at sali sa yung kay katamong bansa ing gawan tamo kanyan anti mo yung gagawan tamo king pisamban tita Shirley nepo nung buri mo talaga bisa kang sali sa ring makanya na ministry kutnan niya mo makanano ka malaring sumaw lapitan mo re leaders ngayon ita mo anti mo, atin pamuntok, naning gagawa na, agree, o feeling mo, medyo garapal, investigate further. Pero idalan may proseso, uling tita, wari, keng government, atin mo naman istong proseso. Gana-gana naman.
Yan naman basta-basta sinong bungkat, panwalanda. Wow, yan naman pwede ito. Kailangan, biyasa kang manalakaran hanapin. Nung anti mo, ay, Denny, kwento da rin kontratista ini eh. Deng magbid keng government. Wow. Ba, eka maglagay. Eka dapat makyabe keng makanyan. Nung ating ka nga babalitan, sumbong me keng GPBB, ang po pa keng ombudsman nung makanano. Pero kailangan balumental lakaran. Wow, dati makipagbid ko, tiknangan ko. Uli nga ko na yung ngayon. Dati kasi patang nakipagbid ko, gustong mayari, okay na. I-deliver me, kaya maningil ka, okay mo eh. Alam problema. Nang kahit inilukluk, payawas da ka naman. Atin lang requirements. Tinok na ko. Ako mikyabe. Wow. Yapin ito. Kung may kay. Wow. Eka makyabe keng kalokwan hanapin. Wapin. Kay ba't dakal tamong malyaring gawan as citizens at ining gagawan tangay ni yapin ng moral side. Haro, tita, potang buklat tayo ni mas mapali ang pisasabihan itang anti mong katoliko atin lang utos kay katamo itang the moral side of things hanapin. Balo tayo itang worship o panay tayong di-discuss yan manibat kay tangaldo kay liturgy medyo mitas ta na kay baluan lalo na istong yamong din yung mag-discuss explain na bakit huwag gagawan at sisiklo masanting pinketi kaya kata FB mo mi patene atin palang meto nga country napun daramdaman kayan o itong problema kung yatanda na no karin itang explain that time kanu patayan talaga as in itang country ito oh my goodness friend mi kamaganak ampong mi kaluguran patayan talaga kanu anyang interview do retang may rakap makakulong bakit heta kanu ayon dyan bakit a wind of evil a wind of evil aning panga-explain na nitong makakulong bakit kami mi patayan kanaw na-explain bakit ay balam kapnamoy kaya kata FB mo at alang masyado nga balita na talagang may paten at ala namang kalahasan na itang nandin mga yung kitang meto nga ken kay Manila medyo isolated case siya pero lagana so po ita mo good na pero itapin nga man tamo susulong tamo dapat makialam tamo ita istong istong malilyari eka makyabe eka makyabe keng kalokuan at nung kailangan ba sumbong mo o gawa kang paralan pero follow the right process nako talagang morals na yung pisabihan tamo tutukikan yan tukyan ta na ring papagawa na kay katamo ning Santa Iglesia makanyan man miras ta na naman po king oras ning kay katamong pamamupos at ariyan tayo pa mo po yung episode tamo kay ning kay katamong panalangin. King lagyo ng ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalum ng pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdagabelwan dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan, at siyo karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karing ngeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mula, king lalo ng nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kay ti king lagyo ng Jesukristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo ating banal espiritu, manggaman king alangangga. Amen. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ng ipa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, ini po surely God bless you and keep you. Ako po ulit is Sarah.
Salamat, Sarah. Ni Welcome, Habayan na tita. Kinlagyo na po ning Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya, pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. langit at lupa, Siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig.